find in Algeria. Language. Why it's important? Save your editor and reviewer the trouble to guessing what you mean. The editor and the reviewer are very, very basic. So don't send not good manuscript. Look here, complaint from editor. What does editor ask? This paper filled well development and refuse to spend time trying to understand what the author is trying to say. Besides, I really want to send a message that author cannot submit a substandard paper to us and expected to editor or to reviewer to fix the error. Le reviewer ou l'éditeur n'est pas là pour te corriger ou là pour même te montrer. Look here, my rule throughout is that شوف القاعدة تاعو شو يقول لك. If there are then more 6 grammatical errors in the abstract, then I don't waste my time carefully to read the rest. يقرأ الابستراكت كي فيه 6 أخطاء في الجرامير ما يكملش. il n'est pas là باش يعادلك. أنت حاب يعادلك واحد يعادلك الأخطاء تاعك سيدي المنكدر تاعك. حاب واحد يعادلك ما تبعدش أنت يرسي بلا ما t'es pas sûr de toi. Ou c'est un message aussi aux encadreurs. S'il vous plaît, c'est pas un étudiant de soumettre le papier. كاينش معناتها un étudiant qui se soumettre le papier. ما كان حتى في بلاصة في لو موند أنه l'étudiant c'est lui qui soumet le papier. لازم يعدي على المنكدر تاعو سي lui qui doit soumettre le papier. Absolument, ما كاينش التقاليد العلمية، الأعراف العلمية، le monde entier, le professeur, l'encadreur, senior, c'est lui qui soumet le papier. يجيك l'étudiant avec un papier فرحان به باللي كان يجي لي سومي واللي يتي اكسبتي. على بالك واش لازم دير اول حاجه تطلعوا يشوف القربان. قولوا روح دير انتر بابي. فرحان؟ تقول ليش؟ اول حاجه سي با تريتي ان تحط اسمي في الولد. ودوزيام حاجه سوي اونسينيون لازم لازم الاحترام للاساتذه تاعك ولازم الاحترام للزونكادور للديريكتور لابوراتوار تاعك باش تحترموهم. قله احترام كبيره وانا ما نفهمش انا كيفاش اونسينيون يقبل على روحه انه يجيب له بابي بالله قول يكون حتى في نيتر. هزوا قطعوا له في وجهه بعد. كتب سير باس تقول له قطعوا ودوك يكتب ليديتور ونقول له اون لاب لو بابي. كلاس دونك سير كلاس. باش الناس قبل ما نديروا العلم لازمنا نديروا الاخلاق هذه اخلاقيات بسيطه كيفاش تعطي اسمي ولا تقول لي كيفاش تواصل معك قبل ما تقول لي سي با نورمال يعني با اكسبتابل كيفاش تحسب لها دوسه على روحك مهما كان البابي بالله هذا البابي راح يجيب لك جو سي با كوا بس ما يكون عنده مبادئ scientific language شوف le scientific language it's the same over the history since prehistory it's word that done years ago you have to write clearly objectivement لا ما تغطيش كاين دي مونك في الخدمه تاعك في لي مونسيوني كاين دي ليميتاسيون في الخدمه تاعك il faut le mentionner بوبليكاسيون مش يكون بوبليكاسيون سي رايك انت في الخدمه اللي خدمتها tout simplement مش معناها بلاتك la vérité absolue mais tu fais le travail correctement tu présentes l'analyse correctement et aussi tu présentes les limitations les résultats تاعك objectivement il faut pas jouer انك انت tu dois être visionné avec ton travail il faut que tu te détaches de ton travail تخسر معك ما يكونش واحد كيكريتيكي لك ton travail que ce soit ton enseignant ولا le reviewer ولا ton collègue هذا مش قاعد يكريتيكي لك انت هو قاعد يقول لك déjà c'est bon tu es docteur ou tu es en train de travailler le doctorat c'est bon bien tu es en train de critiquer ton travail il faut se détacher oui émotionnellement c'est très difficile من اصعب الحوايج في الدنيا هذه انك tu te détaches émotionnellement de ton travail mais essayer de le faire c'est ça qu'on appelle ça le professionnalisme accuracy try to be very accurate on est en train de faire de la science لازم دقه accuracy يا جماعه بريفتي ما تكثرش الهضره كل ما يكون كثر الهضره كل ما الناس راح تهرب عليه دونك il faut être bref كاين دي ميلي d'articles donc tu peux pas لكن si tu veux quelque chose tu peux le faire en 2 mots c'est pas la peine d'ajouter le 3e si tu veux le faire en 4 mots c'est pas la peine d'ajouter le 5e tout simplement c'est la règle keep to success for science to be creative to be alert الحوايج اللي لازم تكون على بالك بها حوايج بسيطه هذا هو الحوايج اللي يكرهوهم لي ريفيور ولي سيديتور sentence construction énervant structure تعود مش مليحه énerve le reviewer incorrect tense très mal vu et essayer d'avoir le temps juste le point juste inaccuracy inaccurate grammar and also spelling
mistake. C'est le strict minimum que vous devrez éviter. Scientific language. This is شوف اللغة تكون من les textes يتكونوا من des paragraphes, les paragraphes يتكونوا من des phrases. Celui qui peut faire phrase correcte, il peut faire des textes corrects. Donc, first of all, it's good sentence. كي راح تكتب جملة صحيحة راح تكتب له تكست صحيح. Donc, من أكبر الأخطاء اللي يديروها les éditeurs تاعنا arabophones ou même francophones, spécifiquement les Algériens, c'est que هذا direct and short sentence. It's more professional looking. أنت ما تعرفش أنجلي. Essaye d'écrire court et direct. وكل جملة تكون فيها فكرة واحدة. C'est pas la peine tu veux endosser. C'est pas la peine تحط جمل كثيرة أفكار كثيرة في جملة. كل جملة أنت ما تعرفش ديجا. إذا كان هما لي زونجلي يقول لك كوم صا فما بالك أنت. Bon, direct. Essaye d'éviter les styles indirects. Essaye d'éviter long sentence, long sentence, very short sentence. Bon, sometimes you have to do long sentence. It's okay. One idea, a piece of information per sentence. Idée par phrase. 2-3 idées. Premièrement, انت ما تعرفش ديرها باسكو ممكن يكون واحد متمكن في اللغه يقدر كيف يكومبيني مش مشكل. ودوزيامون سي كو une idée ça va être clair. ما تنساش كي قاعد نكتب في لا كوميونيتي سيونتيفيك صح سي اونجلي مي فيها دي شينوا فيها دي انديان فيها دي زاراب فيها دي افريكان حتى هو لونجلي تاعها ماني جوست دونك يساي دو رابروشي avoid multiple statements in one sentence. Donc, more than one statement it's not good. Single sentence that are confusing to the reader. شوف كاين حاجه اللي فريمون اناف لي ريفيور انتما تشوفوها سامع كاين بليزيور شوز ما نقدرش نقولهم الكل نعطيكم مثال نعطيكم ان اكزومبل براتيك باش تعرفوا الامباكت تاع اللغه الامباكت تاع الاخطاء اللي تشوفها انت بسيطه هي مش بسيطه شوف getting tenses past and present généralement on utilise the past and present when putting previously word refer to it in present tense example penicillin علاه نديروها بالبريزنت تنس بوركوا مالغري كو سي في الباسي بوركوا وعلاه كون نديرها انا في الباسي سي اون فورم دانسولت عبد اللي كون نديرها في الباسي سي اون انسولت هذه بور لا كوميونيتي سيونتيفيك راك شتمتي العلم والعلماء انت تقول لي واش هذا بعد يشوفها واحد يقولها بعد يطيش يقول لك هذا بعد يسب فينا علاه يسب فيك دوك نقول لك علاه شوف en anglais, lorsque c'est une vérité scientifique, lorsque c'est une vérité scientifique, tu dois utiliser le présent. Parce que la pénicilline traite, c'est une réalité scientifique. Alexandre Fleming, قال comme ça, والعلماء اللي جاوا قالوا بلي انا traite. معناها donc on doit utiliser ça. Ça veut dire ولا تنتمي إلى une réalité scientifique. لازم تستعمل معاها البريزون. كون تستعمل الباسي تقول باللي هذه معناها باللي هذه أداة الميديسين بكري ما تبقاش تريتي. معناها tu vas insulter monsieur Alexandre Fleming ou tu vas insulter tous les scientifiques qui sont derrière lui. أنت تبان لك سهلة بس هي ماشي سهلة. Donc when describing your own study refer to the past tense. كي تحكي على الخدمة تاعك أنت اللي درتيها في اللابوراتوار. في الميثودولوجي هنا نحكي في الباست وي تيستد ا نيو انتيبيوتيك اكسيتيرا هنا با دو بروبليم راك تحكي على الحوايج اللي درتيها انت سي فيني بصح كي تحكي على الناس اللي يخدموها واش سي رياليتي سيونتيفيك رياليتي سيونتيفيك يكري اون بريزون ما تكريش اون باسي هذوما الحوايج اللي يغلطوا فيهم لي ستيو تاعنا وكاين بليزيور فوا ما نقدرش نقولهم الكل الان راك عندك نورمالمون ان كور تاع اونجلي سيونتيفيك يعني نورمالمون نقول لكم بعدين نكتب another thing very important it's structure of research article scientific writing فلو إيرس ستراكتر سي une structure rigide لازم تحترمها سي une structure rigide أفرها developed over 100 years من بين قدماء العلماء أيضا même structure ما تبدلش ما تجيش أنت دوكا تبدلها مادام تدخل لا كوميونيتي هذه لازم تلتزم بالقواعد تاع لا كوميونيتي هذه أنت ما تدخلهاش Consequently, the paper can be read at several levels. Le papier il peut être sur plusieurs niveaux.
Some people just will refer to the title. Others might read only the title and abstract, and others will read the paper, a deeper understanding. How the structure of the paper? Structure is generally it's like that. Title, abstract, keywords, main text, where we can find introduction, methods, results, discussion, and conclusion, development, reference, and sometimes supplementary data. The three one, title, abstract, keyword, it's very important for your paper. Why? Make it easy for indexing and searching, informative, attractive, effective. We have a huge number of papers each week. So, you have to identify exactly your title, the abstract, and the keyword. Then, your paper could be prepared in searching engine. The process, sometimes the student, when start to write the paper, they start to write the abstract like that. Keywords, main text. No, it's not like that. How to start to write paper? The first thing is your data. Prepare your data. Figures and tables. This is the first step of your paper. It's not the table. The first step is your data. Figures and tables. The second one, and very easy, is methods. Because just you describe what you have done. The third one is results. Results is try to explain the figures and tables. And the fourth one is discussion. You discuss your result. Then conclusion. After you find all this, you do introduction. After introduction, you do abstract. In my case, I do like that. And the last one is title. And after all of this, what we have to do? We have to... Qu'est-ce qu'on doit faire après qu'on finit tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire après tout ça? On va réécrire. Deuxième, et troisième, et quatrième, et cinquième, et sixième, et dixième fois. Après, dixième fois, nous devons le cadre derrière. مش نكتب له n'importe quoi ونمديه له parce qu'il n'est pas قلت واحد هو il est very très occupé. مش نكتب له n'importe quoi. Une fois que vous avez arrêté le plan avec lui, bien sûr avant de commencer tout ça, il faut le consulter pour faire le plan. Après كما درتي هذا كل مره وزوز وثلاثه واربعه وعشره ومن بعد نمد لصاحبك اللي يقراه ولا صاحبتك تقراه. واحد اخر كما يعرف كما يزيد يشوف زيد عاود بليزيور فوا كي تكمل نمدو لونكادر تاعك. ومن بعد زيد يعاودوا لك حتى هو 10 مرات واحد اخرين باش تقدر تدوا لو سوميتر. On va maintenant voir comment chaque étape. Titles. Titles describe the paper's content clearly and precisely, including keyword. La méthode est simple. لازم يكون très précis. Une très bonne description de ton travail. بلا ما تكذب فيه. لازم التيتر يعبر على واش كاين في الخدمه تاعك. دونك بلا ما تكذب فيه لازم يكون دقيق. ولازم التيتر يكونوا فيه لي مو كلي. دونك نفهموا عليه لازم في التيتر تاعك لازم يكونوا لي مو كلي. لازم لي مو كلي يكونوا في التيتر تاعك. دونك is advertisement يعني publicité for the article. Don't use abbreviation and jargon. N'utilisez pas l'abréviation dans vos titres. Search engine indexation database depend on the accuracy of the title. Le titre il doit être précis. Dans le search engine, il faut le trouver. Pour quelqu'un qui cherche, il va trouver exactement le travail qu'il veut. Dès que tu as un titre ou le contenu dans un autre truc, le contenu في جهة ou le titre في جهة خلاف. الناس اللي تحوس على الخدمة تاعك jamais راح تلقاها. Donc ton travail ne va jamais être cité. Donc since they use the keyword to identify relevant articles. Par expérience يا جماعة. Articles with short, catchy, attirant. Catchy. You catch. You have to catch the reader. Article with short, catchy title, better are better said. C'est une étude. Ils ont fait des études, ils ont trouvé que le titre bref et attirant, exciting, de comment ils vont être plus cités et plus lus. نجيو à un autre problème. حكى عليه الأستاذ دبير. الأستاذ عبد الحكي عليه. Order listing. La règle est simple يا جماعة.
شكون راح يكون اوتور شكون ما يكونش اوتور. احنا اوني با لا بور انفونتي لا رو، العلم مازال صافي عنده مئات السنين والاف السنين، احنا اون با ابليكي جوست. La règle est simple. Only include those who have made intellectual contribution to the research. Celui qui a fait une contribution intellectuelle. Quelqu'un اللي راح دار لك باغ اكزومبل عقب لك انسبكتور، هذا ما يكونش. كان اللي راح دار لك لي شامبيون تاعك داهم لك هنا داهم لك لفرنسا باش دير هذا ما يكونش. واحد اللي دار فيك الخير كنت مريض هذا ما يكونش. واحد اللي ناس فلاح هذا ما يكونش. فهمت؟ واحد كيما يقولوا تشتيه هذا ما يكونش. واحد اللي كيما عطاك دراهم قبل له عاونك قبل له وقف معاك هذا ما يكونش. يكون uniquement who include only include those who have made an intellectual contribution to research. أعطى مجهود علمي. واحد يدير لك انسبكتور تجربه ويمدها لك يقول لك تفضل انا درتها لك هذا ما يكونش. بس شكون يدير لك التجربه ويمد لك معايا بلا انتربريتاسيون هذا يكون يمد لك يقول لك شوف ريغاردي لو بيك هذا صافي دير صا لو بيك هذا صافي دير صا هذا يكون. لا ريغلي لي سامبل ما نغلق منك ما فيها حتى سوسيال. ايضا كاين واحد اخرى ممكن ان يكون في لا بوبليكاسيون that's who will publicly defend the data and conclusion and who have approved the final version. المنكدر ديالك ما يخدمش معاك انت كما قال لك الاستاذ بلا عالم كبير خدمتي وحده بس حيكون حتى ما خدم معاك حتى كلمه. المنكدر ديالك ما كتب معاك حتى كلمه ما شاف حتى كلمه يكون علاه لانه هذا المنكدر ديالك il va te défendre pour la thèse ديالك. will publicly defend the data. Tant qu'il a pris la responsabilité pour défendre tes données, ou tant qu'il est approuvé la version finale, لازم يكون حتى يكون مخدم معك حتى كلمة، حتى ما كتب معك حتى حرف. هذه القوانين تاع العلم. تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ ما تقبلهاش ما تجيش. Order of the name of the author can vary from discipline to discipline. يعني ça dépend mais généralement دوكا في القوانين الجديدة الدكتوراه لازم يكون لو بروميي ولازم يكون مونكادرور. لا ما كانش مونكادرور لازم يدير ورقه عليه علاه ما كانش. سي تري مال فيو علاه ما يكونش كاين مونكادرور. سي تري مال فيو علاه ما يكونش كاين مونكادرور في لا بوبليكاسيون. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'est pas convaincu. Il est quand quelqu'un qui n'est pas convaincu avec mon travail ou il ne veut pas l'approuver. Ça veut dire qu'il va faire une liste approuvée. C'est pas normal. نرجعوا le troisième point. Bien, l'affiliation حكى عليها الاستاذ ما نزيدوش نعاود. Donc l'affiliation c'est une obligation. L'université de Guelma لازم تكون هذه سي با اون ايدي جابتها l'université de Guelma l'université algérienne في le monde entier. راك انسكري في جامعه راك لازم تحط حتى بالله كاينين واحد يا جماعه يديروا دي كو ديريكسيون في جامعه خلاف يديروا دي كو تاز دوكال الجامعه الاخرى مع جامعه ما يشافش جامي راح للجامعه هذه جامي شافها هو يخدم في كندا كونتيتال افيك ليطالي جامي راح ليطالي سي جوست كونتيتال تسمى الاخر يجي ويخدم لازم يكتب الجامعه لازم دي فوا يقول لك واحد اني انا مانيش نيمن والمنكدر تاعي ماهوش من واني نسيت اخي الكريم انت انا راني كجامعه موبيليزيت لك السي اس دي والسي اس ار 10 من الناس كل واحد فيهم يشوف قاعد لك باش يقرا لك وباش يشوف لك وباش يدير لك وتقول لي ما كانش او ضيعتي وقتي وضيعتي وقت تاع الجامعه وتقول لي ما كانش الاسم تاع الجامعه اوبليغاسيون ديال سيكتور ريغل جينيرال جو بونس با لازم نقولوها يعني غريبه انا ما فهمتش واحد ما حطش اسم الجامعه اللي راه فيها يعني ديك شحال ما تجيش تو سامبلومون على تجي ما كتولي ما تحطهاش دونك كي ووردز شوف الفري بروبليم the very big problem now in electronic words keyword determine whether your article is found or not. You have a very huge number of papers. Your keyword determine if your paper could be in research engineering group or no. Avoid to make them too general. واحد يكتب لك مثلا في الدومين تاع الشيمي materials كم keywords. C'est pas normal. تكتب chemicals. C'est pas normal. تكتب materials house chemicals يجيو آلاف لي جورنال. It's too general. ولا drug delivery ولا يكتب mouse. هذوما سي trop général. كي دير دا trop général. What does mean? You will find thousands of papers and your paper will be not clear in this list. Also, not very narrow. For example, a person who worked in some plant in Guelma, Bunafa. Will you write Bunafa in your research paper? Ask you
keywords. Why? Look at the keywords of articles. Look at the keywords that use the article relevant to your manuscript. And play with these keywords in Google and see whether the written relevant paper, neither too many nor too few. The first step is to find keywords in a relevant paper that you have used in your reference and play it in Google. If you find a paper that's similar to your paper, so this keyword is okay. So if it's not good, play with the keyword to see whether there's going to be a paper. Or to also search for your work online. You would rather find your article using Google. After you choose your keyword, try to search with your keyword in Google if it's you can find your paper or not. Abstract. Abstract is very, very important also, because most of the people read the abstract. Briefly, summarize out of 15 or 250 words, the problem, the method, the result, and the conclusion. All this information should be in the abstract. All the problem, the method, the result, the conclusion, so that the reader can decide whether or not to read the whole article or no. Based on the abstract. Together with the title and the abstract should stand their own. Many authors write the abstract at last. The last thing is the abstract. Why? So they accurately reflect the content of the paper. Advertisement of your article, so it's like publicity. Clear abstract will strongly influence if your work is considered for. Very, very important. The abstract to spend time to write a good abstract. A good abstract is not just some sentence you take it from the introduction or conclusion of result of the discussion and they put it together. No, try to be creative in your abstract. Because here, the important one. For the introduction, it's the place to convince the reader that you know why your work is relevant. Also, for them, clearly state in the introduction, problem being investigated, background that explains problem, reason for conducting research. If you can find it, try to answer to the following question. If it's difficult for you to do that, try to just give a response to the following questions. What is the problem? Are there any exciting solutions? Which one is the best? What is the main limitation? You can put it in the introduction. How do you help to improve or contribute to this? And this point is the last paragraph of the introduction, is the very important paragraph of the introduction. How do you help to improve your contribution? Your contribution is all the time in the last paragraph of the introduction. For the method or experimental section, include all important details so that the reader can repeat the work. Maybe I have to ask something about this point. Je dois parler en français, peut-être. Plusieurs chercheurs, plusieurs étudiants, ils font en sorte de jouer meilleur résultat. Ils essaient de cacher des détails. C'est très malsain. C'est très très malsain. Ou ça peut retourner contre toi. Parce que supposons que tu as fait un travail, bon, par exemple chimie. Tu fais le produit A plus B pour en avoir C. Lorsque tu fais le A plus B pour avoir C à la température ambiante, si tu fais le A plus B, mais par exemple à 0 degré, tu vas avoir le C. Et si tu fais le A plus le B, à la température ambiante, tu ne vas pas avoir le C. J'ai ramené les A, j'ai ramené les B, je les mets ensemble et j'ai obtenu le C. Où est-ce que tu dis? Non, avec des petites températures. Ça, c'est très malsain. C'est pas ça qu'on fait de la science. Peut-être tu es en train de faire publication, je m'en. Ben là, تكبر تنشر. يعني انك شحال تنشر ما تنشرش. مش تنشر وتخبي. ما عندها حتى معنى.
انت راك جاي تديري في العلم باه تنشرو. اذا كنت انت خايف من النشر ما تنشرش وبدل لو ميتي. لازم تقول تو لي ديتاي. لازم اي واحد يعاود يدير ليكسبيريونس تاعك لازم يحصل على نفس النتائج. على بالك بلي سيتي اريفي با مال دو فوا دي جون ils essayent de répéter les expériences. Et ensuite, ils n'arrivent pas à le faire. مرة وزوز وثلاثة وأربعة وواحد وزوز وواحد يقول بون واحد ما قدر يجيبها. ويتلاقاو في دي كونفيرونس. أنا حضرت سي دي سان كوم سا. قال له هاني درنا هنا وقال له انا جي ريبيتي والاخر جي ريبيتي والاخر جي ريبيتي والاخر جي ريبيتي. واحد فينا ما قدر يجيب الريزولتا اللي قلت ليه حتى. Le gars, il était vraiment dans une situation embarrassante. C'était un Coréen. Il dit non, c'était pas la même température. Eh bien, tu dois l'écrire. Tu dois l'écrire que c'est pas la même température. Tu dois mentionner. كيفاش كدير في الاسرار؟ عندك حبيت دير الاسرار كاين واحد الفولي اللي هو لي بروفي. ياك حبيت يا خويا ماكش حاب الناس تعاود الخدمه تاعك اليزي فيغ دي بروفي. لازم تكونوا صادقين مع نفسكم. هذا الميتي هذا عنده علاقه كبيره مع الصدق. يشوفوه مو صادق طلب يجي يبدل الميتي تاعو. ماكش حاب تنشر ما تنشرش بصح ماش تنشر حاجه نص وصافرت لي كونتراتوار طول اطاح. دونك details that were previously published above include all important details. So the reader can repeat the work. If your reader cannot repeat the work, it's not science. It's archive. لكن ما يقدرش يعاود ماذا راك عقلتي تطلعك وماهوش يفخر ليك. تقول بلي اول واحد ما قدر يديرها كديرها غير انا كما قال لي واحد. انا غير انا نقدر نديرها مش با نورمال. كاين غير تقدر نديرها غير كيما هو. Details that were previously published can be omitted, but a general summary of this experiment should be included. If you have already done work or other person done work, not necessary to cite the protocol. Just give the reference and add what you have done. Give vendor name and address of equipment used. Very important. Sometimes you do spectre with the mark. We do the same sample with another name of mark. It doesn't work the same thing. But you have to seek the name of the instrument. Very, very important. Also, all chemicals must be identified. Exactly. I have purchased these chemicals from Aldrich. لازم تسمي من أين جبتهم. Sometimes you find chemicals in the lab without ticket and you use it. No, it's not science. This is archive. هذا سحر. لقيتي حاجة ما لهاش تيكي واستعملتيها وجبتي الريزولتا وبعدين ما على بالكش من جات الحاجة. هذا ليس علم، هذا سحر. فرق بين العلم والسحر. Don't use proprietary or unidentifiable compound without description. Present control experiment. Il faut présenter le protocole expérimental correct, avec les étapes correctes pour que les gens puissent répéter. Include the frequency of observation, what types of data were recorded. Be present in describing measurements and include errors for measurements or research design limit. Avoid adding limiting comment in discussion. It's not the place to do discussion or the present result. Here just to present the methodology. Consider to use, if you have more very long protocol, try to use supplementary materials. It's very important and now it's very useful. Not also that, but you can find document, spear sheet, and you fait de calcul, or bien you have audio, also video. No, you can't put it. Results. Result is the driving force of the publication. The very important. This is why you write the paper. Objectively present your finding and explain what was wrong. Tu présentes les résultats d'une manière objective. Objective. Show that your new results are contributing to the body of the scientific knowledge. Il faut que tu montres que ce que tu as présenté, il a donné une avancée à la science. C'est à toi de تبينها ما تستناش انت من الlecteur انه يكتشفها. انت تبين له ها هنا وها هنا انت تبينها له. فلاو لوجيك كونسيكونس. العلم عنده علاقه كبيره مع المنطق. Il faut suivre فلاو لوجيك كونسيكونس based on the table, figures presenting in finding and answer the question on hypothesis. Logique. Je dois commenter le tableau 1 avant de commencer le tableau 2. ما نكومونتيش le tableau 2 avant le tableau 1. Simple. Figure 2, figure 1, تجي لي الاولى وبعد كتجي figure 2
très important. Focus. You have to focus the new. يعني تركز على الحوايج الجديدة في الخدمة تاعك وبيان unexpected. Sometimes you find something unexpected. You have to highlight it. Figures should have brief description relation, providing the reader given information to know what is done. Let's see the figures and tables. Very important part of the paper also. Illustrations are critical. Why? Figures and tables are the most efficient way to present results. هو الرسم figure يتطابقون. Très important. Caption and legend must be detailed enough to make figures and tables self-explanatory. No duplication of the result described in the text or the other illustration. Unclose the plot, data, set per figure, well-selected scale. You have to well-selected scale to be clear. This details is very, very important. Appropriated access label. Use appropriated, not confused when symbols are clear to read in the figures. Data is easily distinguishable. The text in the photo or figures should be in English. Sometimes you work and you forget that's in English. It should be in English. Each photograph must have scale marker, or professional quality in the corner. Use corner only when necessary. Try to avoid use corner. Corner must be visible and distinguishable when printed in black and white. Don't include long burning tables. Very long burning tables is not good for papers. Discussion. Check for the following. Many papers are rejected just for the discussion. It's weak. أهم حاجة هي دي la discussion. Les résultats sont là, sont corrects, mais si tu ne discutes pas bien, c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es pas un scientifique. C'est quoi la différence entre un ingénieur et un scientifique? C'est quoi la différence? La différence, elle est là. Un ingénieur, وهذه la difficulté نلقاوها هنا في السيونس كي يجيو الناس من الانجينيرينغ des ingénieurs ولا surtout les gens de l'industrie. C'est quoi? Il fait du travail, ça marche, il arrête là. Ça c'est un ingénieur. Ça marche, c'est bon, ما تهمنيش. بس un scientifique, un chercheur, c'est quoi? J'ai fait le travail, ça marche, je dois comprendre pourquoi ça marche. هذا الفرق بين مهندس وباحث. المهندس ça marche خليني donc c'est bon, j'ai pas le temps, je passe à quelque chose d'autre. Mais الباحث لازم يفهم. الباحث اللي لقى نتائج وما يقدرش ينتربريتيها ماهوش باحث. انا نفضل باحث لقى دار نتائج وما لقاهاش وقدر يكسبليك علاه ما لقاهاش، هذا اسمه باحث. خير من باحث لقى نتائج ومليح النتائج تاعو ما يقدرش يكسبليكها. Quelqu'un a la différence entre engineering and science. وهذا ما راح يكون في discussion. Check for the following. How do you resolve related to original question or objective outlined in the introduction? It seems to be like a response to the question that you have done in the introduction. You have to answer in the discussion. Do you provide interpretation for each of your results presented? Each result presented in the paper should be interpreted. Are your results consistent with that of the investigator? How important? Or they are indifferent? Is in coherence with the previous result or no? Maybe it's no, but you have just to give interpretation. Are there any limitation of your work? That the discussion is logically. Look here, the word logic is in each section of the paper. You have to be logically all your life as a scientist. Does the discussion logically lead to your conclusion? Don't make what you have to make. Don't make statements that go beyond what the result can support. Il faut que tu discutes uniquement les résultats qu'on a يوصلوك. J'ai fait un travail, j'ai pris des images avec un microscope, regardez les certaines limites. J'explique pas au-delà de les limites. هذا الميكروسكوب. On ne peut jamais dire qu'on a fait un travail dans le nano en utilisant un microscope optique. On ne peut jamais dire que j'ai réussi à faire des nanoparticules juste en utilisant le microscope optique. Il faut juste que tu limites. Tu peux dire que j'ai des microstructures, mais ce n'est pas des nanostructures. Parce que si tu veux dire des nanostructures, tu
doit y aller un microscope électronique à balayage ou un microscope électronique à transmission. Bon, pour les gens de sciences humaines, excusez-moi tant que souvent je me bascule vers ma spécialité, mais suddenly introduce new terms or idea. Dans la discussion, تظهر لك تكتب حاجه ما حكيتيش عليها خلاص في الانترودكسيون ما حكيتيش عليها خلاص يبقى لو بوت suddenly no don't do that. Conclusion, very important point. جماعة الخير, conclusion don't summarize the paper. La conclusion c'est pas là pour résumer le papier. Le point où on doit résumer le papier c'est l'abstract. Don't summarize the paper. هذا c'est une grande souffrance. لسه ما يعرفوهاش. Même des Américains ou des Anglais, pas que je, on a des papiers vieux, c'est le même problème. The abstract is for that purpose. Present what have you shown and what it means for the field. انت ماك شايف في لا كونكليزيون ما تعاودش يساي ما تعاودش واش درتي كاش كنت بريزونتي بريفمون سورتو تمد ديزانفورماسيون جد في لا كونكليزيون. Present what have you shown and what it means for the field. واش تمد الميدان تاعك. Suggest a future experiment. Là, tu peux suggérer a future experiment and indicate whether the eye underway. C'est très important. Quelqu'un qui va dans la conclusion, il va dire que vous pouvez faire ça. Ou là, je suis en train de faire ça. Parce que là, ça va offrir des opportunités. N'est-ce pas, tu as les papiers. Parce que on a les papiers. On a les papiers pour générer les idées aussi. Qui n'a pas un papier, il vous dit que non, si on peut faire, j'ai fait ça. Mais quand j'ai un وقت كنت نقدر ندير ça وصا وصا نروح انا نخدم مادام كتبها نروح نقدر نديرها ça c'est un service à la communauté par défaut être un scientifique être généreux اللي يشوف في روحه وقدا انت ما سبارك يجي لازم تكون généreux de nature لازم تكون généreux de nature ومن بعد ça va revenir ما تكسرش دماغك ما تقلقش لكن انت حكم الفكره تاعك وخايف non ça marche pas comme ça تبقى تخسر معايا غير تبقى تخسر معايا كامل وانت comme ça بصح كي لونك tu open ouvert ça c'est bon. Il y a une étude qui a montré que la civilisation, elle est en droite liaison avec un seul point. Vous n'allez pas le croire, c'est quoi? C'est la capacité de donner des idées aux autres. المجتمعات اللي تقدر تمد أفكار لبعضها هذيك المجتمعات اللي في la civilisation, ils ont trouvé que les Japonais, c'est les gens qui donnent plus des idées et c'est ceux qui peuvent faire la civilisation. Donc si tu donnes des idées aux autres, ça veut dire que ça marche. كي داروا الكلاسمون لقاو لي جابوني الاولين شكون لقاو الاخرين؟ لقاو لي بولوني هما الاخرين. احنا علاه ما لقاوناش باسكو تو سامبلومون يدي با طون الكلاسمون. Present what have you done? It means the future. Suggest future experiment and indicates whether they are underway. Avoid bold judgment about impact. Ça c'est important aussi. Des fois tu fais un travail. Tellement tu as fait 4 ans, 5 ans, tu es en train de faire du travail, il te permet, يظهر لك بلي احسن travail في العالم وتولي تمد فيه ان جوجمون كبير عليه. نو. avoid all judgment تاع بلي تبين ودا ودا. لكن صح لكن مش صح مش صح. وما tu essaie d'être calme. Don't extend your conclusion beyond what is directly supported by your result. Avoid undue speculation. La science ما عندها حتى علاقة مع la spéculation. L'interprétation scientifique c'est quelque chose et la spéculation c'est une autre. L'interprétation scientifique, c'est toute information vérifiée scientifiquement. Mais c'est la spéculation. Essayez de ne pas spéculer. Ça, c'est un grand problème. Don't speculate. Outline the next step of your further study. نرجو لحاجة خلاف. Important aussi, knowledgement. Bon, knowledgement, it's common professional practice. يعني راح تشكر الناس. شكون هم الناس راح تشكرهم؟ People who contribute with help in the field or the lab, le technicien, l'ingénieur qui a fait ton travail. يعني اشكروا عليها فاهم تشكروا يزيد يخدم معاك اشكروا حتى وخلص عليها تشكروا الانجينيور دو لابوراتوار عليه ما تشكروش يخدم معاك كي ما يخدمش معاك ما تشكروش ما فيها حتى شيء اشكروا دونك وين ايديا واحد عطاك ايديا جات اوتور دان كافي اوتور دان دون ان ريستورون زيت اون تران دو بارلي قال له خويا انا جو في فيغ سا جي عندي ان بروبليم يقول لك الله خير نعطيك فكره tu vas faire comme ça tu vas faire comme ça درتيها صلحت هذا الانسان تشكره This who contribute were less than expected. اي واحد قدم لك عمل اقل من اللي كوتر يعني دونك كان كوتر واحد يعني ما قدرش يرتقي به بوكو ما دارش عمل كبير يعني عمل كامل ماهوش كوتر ما دارش ان تريك انتيليكتويال ما دارش ان ايفور انتيليكتويال دار لك لي شونتيون هز لك لي شونتيون فهمت دار لك اكسبيريمونس عطاك فكره خفيفه
là tu vas le mettre. هنا جماعة الخير كان حاجة only professional not emotional help يعني c'est pas la peine d'être à l'émotion. واحد يشكر لي الوالدة والمرض وباباه وخوه عمو هادي يشوفوا اوكازيون لا تشكرهم فيها ما تشكرهمش في البابي تاعك. Reference. When you draw up a previously published work, you must know what's the resource. Il faut mettre les références d'une manière correcte. Any information not from your experiment and not common knowledge should be recognized by citation. Toute information dans votre article qui ne fait pas partie de ton travail et ne fait pas partie de la connaissance générale. Bon, qui nous dit par exemple l'eau se congèle à 0 degré à pression atmosphérique, c'est pas la peine de mettre parce que ça fait partie de la connaissance générale. Mais les autres choses, laissez-moi vous aller. How evidence are present bias considerably referred to non-orders for the journal? Avoid references that are difficult to find. Bon, on a fait journée des arts, وحطينا par exemple واحد لي بابي في الخزانه في الادوات في اللابوراتوار تاعنا. هذا ما تيتاش اخويا. هذا يعني tu peux pas le trouver. درنا un truc je sais pas comment مخبي في لا ما تيتاش uniquement les références اللي نقدر نشوفوهم. Avoid listing related references that were not important to the study. C'est pas la peine de faire un long listing de références qui n'ont pas حتى كل يكونوا عندهم علاقه بالخدمه c'est juste mettre pour les mettre. Non, c'est très mauvais et لازم تفهموا حاجه لي ريفيور هذوما يعرفوا الحوايج اللي يقولوا باسكو يزون باسي بار لا قبل ما يولي ريفيور وكان ايتيديون وكان شارشور وكان بروف وعنده الحوايج هذه كل ويعرف كيف تخمم يقعدوا هناك في الليل على بالو انت كيف تخمم تشيك ريفيرنس ستايل اوف ذا جورنال قراو جماعه الكيف تاع لي زوتورز الناس اللي يكتبوا في لي بابي وما يقراوش لي كيف قراو سيريوزمون ودبروا سيريوزمون موش ولا سنه باغ اكزومبل يقول لك انا نو جو فيريفي كوم سا كي لوrsqu'ils vont accepter le papier تاعي je vais le faire non جو ريغريت كان قال لك هو ديروا باللوكيت ديروا باللوكيت قبل ما تبعثوا له تقول لك انا نكتبوا كوم سا كيما حبوا عليك اون فوا اكسبتي جو في لو ريفير نو دير لي فيديو كوم سا سي ان سيني دو سيريو انا رايح يحترمك اكثر ويفا كونسيديري طون بابي اكثر. The spelling of other name the year of publication ما تغلطوش في الاسامي تاع الناس يا جماعه. واحد شينوا واحد كوريان واحد ما عرف مين تكتب له باك تحط له اسمه مش مليح اكتب له اسمه كوريكت كيما انت تحب ما يغلطوش في اسمك انت ثاني ما تغلطش في اسم الناس. Punctuation used parce que it's different from papers, journal to other journals. Après que j'ai fini tout mon papier, كاينه واحد الحاجه يديروها بصح حنا في الجزائر يديروها على لي سيتيون تاعنا مالوزمون ما يديروهاش ما يعطيوهاش الاهميه اللازمه وهي عندها اهميه كبيره وكبيره جدا تري امبورطون. كوفر ليترز كوفر ليترز الكوفر ليترز سي با يونيكمون تكتب لو تيتر ولا يحطوه لك سي با بون. كوفر ليترز it's good cover letters can help to sell بيع الخدمه ديالك. your manuscript to journal editor اول حاجه يقراها الاديتور هي الكوفر ليترز كي دير لهم فيها اخطاء وانت كي ما تحترموش فيها ديجا تسمعوا لي شونس تاعك نقصوا باش تقبل البابي تاعك ولا كي يشوف الكوبي كوري تاع كوفر ليترز تاع طول نفس سي با good cover letter can help to sell your manuscript to the journal editors as well as introducing your work. You have to introduce your work because editors are in the field generally to the editors and you can also take this opportunity to explain what manuscript will be interest to a journal reader. الإديتور واش الفايدة تاعو؟ الفايدة تاع الإديتور تاعو أنه يحط يجيب لي بابي اللي عندهم أهمية للقارئ. كي أنت بين له بلي الخدمة تاعك هذه راح تكون عندها أهمية والإديتور تاعو هذا نوبلي با أوسي سي ان سيونتيفيك مي أوسي سي ان كوميرسيال ماذا به الجورنال تاعو يمشي عنده حتى هو زوبليغاسيون ماذا به يجيب لي ميور طرافو باش يقدروا يبيعوا ويقدر يعطي للناس. So you have to explain what would be interesting to the journal readers. Something which always at the forefront in the mind. And thus it's worth to spending time to read a coherent and relative cover letter. You have also to spend time. This is not the copy paste of your paper. 3 points that our students don't put in the cover letters. 3 choses ما يفهموش بهم الطلبه تاعنا في الكوفر ليترز. بون تاع يقدم له التيتر وهذيك وصار مش مشكل يديروها الكل بصح كاين 3 حوايج دائما ينساوهم غالبيه ينساوهم شنو؟ Final approval from all others very important. لازم تكتب له في الكوفر ليتر بلي تو لي كو-اوتور ils ont approuvé la version finale. وهذا سي ان دوكيمون جوريديك باسكو انت tu vas signer le cover letters. دونك هو اللي يكون راك
خدتي المسؤوليه بلي راك tous les co-auteurs ils ont approuvé la version finale qui l'éditeur il va te respecter il va prendre ça comme un document juridique غدوه يجي واحد باللي co-auteur يقول لك باللي راه j'étais pas dans le truc تبعك وانت الكوفر ليتر باللي ton étudiant il a écrit ça وانت راك بعد تحمل مسؤوليتك من ناحيه حوايجات. Explain of the importance of the research. Try to explain and to highlight briefly the importance of your research. Suggest to reviewers. Try to suggest to reviewers in your cover letters. Editors are all the time looking for the reviewers in the field. But when you suggest to reviewers, you have to put in mind 3 points. Others in your subject. See your reference. Try to others in your subject, not others in other subject. It's better to have reviewers from your reference. Check the list of your reference. If you use the list of your reference, so it's your sign of serious person. Also, try to be international. It's not my colleague or all the reviewers are from Algeria. No, try to have internationals from any country. Try to choose other reviewers from other country. Also, not your collaborators and not your friends, for sure. Ethically, normalement, du point de vue éthique, qui يبعثوا لنا في les reviewers, on ne doit jamais, donc on doit يبعث لك واحد كنت تكوني عندك tu as fait un travail 10 ans avant, dans certains journaux, tu dois signaler, je ne peux pas le reviewer parce que j'ai publié avec lui, ça fait 10 ans. Donc à partir de 10 ans, je suis. Donc la période de 10 ans, du point de vue éthique, tu ne dois pas accepter de reviewer ça.